ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगो न संशसि यच्छेय इतरोऽप्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासायोग कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरा उभो तयस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडितः एवं प्रस्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलं यत्साङ्ख्ये प्राप्तते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगे च या पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तोन्मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव कांचित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् च शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रक्षन् स्वप्नसन् प्रलपन् विसृजन् गृहानुन्मिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मध्यायाय कर्मणि संगत्वत्या करोति याः लिप्यन्ते न स पापेन पद्मभिवाबसा कायेन मनसा बुद्ध्या कवलेऽपि निन्द्रियायैरपि योगिनां कर्म कुर्वन्ति संगतत्वात्मशुद्धते युक्तकर्मफलं त्वक्त्या शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तां कर्मकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यसास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्मण्यकारयन् न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादन्ते कस्तिचित्तात्वं न चैव सुकृतं विभु अज्ञाने वानावृत्तं ज्ञानतेन मुह्यति जन्तवः ज्ञानेन तु तत्त्वज्ञानं येषानाशीतमात्मना तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धस्तदात्मन्यस्तानिष्ठस्तत्यपरायणा गच्छन्त पुनरावृत्ति ज्ञाननिधुर्कल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवीयस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता शमदर्शना इवेव तेजृतं सर्गो येषा साम्ये स्थितिं मनः निर्दोषमि संब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रवृत्तेत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेतेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्माणि स्थिता ब्रह्मस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि स सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोन एव ते आदन्त्यवन्त्य कौन्तेय न ते शूरमते बुधा बोल रही नवरत शक्रोन्ति एव यासुडु प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भववेग सयुक्ता स सुखी नरा योऽन्तसुकोऽन्तरात्मस्तथान्तज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमुषाक्षिणकल्मषा छिन्नद्वेदा यदत्मामा सर्वभूते हिते रतः कामक्रोधविमुक्तानां युवतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तन्ते विदितात्मनाम्
स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्या श्वशुरश्वेवान्तरे भ्रुः प्राणाप्राणो समाकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोर्बुद्धिर्मुनिमोक्षपरायणा विगतेच्छभयक्रोधोय सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतमसा सर्वलोकमहेश्वरं सहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिर्मुच्यति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः।